Hoy vais a aprender 50 palabras muy usadas en francés y sobre todo muy útiles. Bienvenidos a Clases de Francés con la Abuela. Hola, amigas, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este será el primer vídeo de 50 palabras muy utilizadas en francés, como he dicho antes. Habrá más vídeos, cada uno de 50 palabras. ¿Empezamos? Pues vamos allá. Estas 50 palabras, las más utilizadas en francés, mejorará tu francés. Aujourd'hui, 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 hoy. Aujourd'hui, c'est lundi. Aujourd'hui, c'est lundi. Hoy es lunes. Aujourd'hui, c'est lundi. Besoin, besoin. Necesidad. J'ai besoin. Necesito. J'ai besoin. J'ai besoin. Question. Pregunta. Question. J'ai une question. J'ai une question. Faire. Hacer. Faire. Faire. Il faut faire. Il faut faire. Hay que hacer. Il faut faire. Il faut faire ce travail, por ejemplo. Hay que hacer este trabajo. Hay que hacer. Il faut faire. Avoir. Avoir. Tener. On peut avoir. Podemos tener. On peut avoir. Aquí hacemos la unión, porque la A es una vocal que le sigue una consonante y se hace la unión. On peut avoir. Podemos tener. On peut avoir. Falloir. Falloir. Se pronuncia como una L. Falloir. Tener que. Il va falloir. Tendremos que. Tendremos que. Il va falloir. Il va falloir. Aimer. Aimer. Amar. Aimer quelqu'un. Amar a alguien. Aimer puede querer decir amar o gustar. El siguiente ejemplo es de gustar. Aquí es de amar. Amar a alguien. Aimer. Aimer quelqu'un. Quelqu'un. U-N-A. Quelqu'un. Aimer quelqu'un. Amar a alguien. Aquí el ejemplo de gustar. Aimer gustar. Aimer manger. Gustar comer. Aimer manger. Manger. A-N-A. Manger. Manger. Aimer manger. También hay que acordarse que en francés, cuando la palabra termina por ER, porque son verbos de primer grupo, y terminan por ER, se pronuncia E. Esas dos letras E. Aimer. Manger. Aimer. Aimer manger. Gustar comer. Regarder. Mirar. Je vais regarder. Voy a mirar. Je vais regarder. Aquí, A, I, E, como una E española. Je vais
no se pronuncia la S. Je vais regarder. Aquí tenemos otro ejemplo. R de un verbo se pronuncia E. Regarder. Voy a mirar. Je vais regarder. Vouloir. Vouloir. Aquí en francés sí que se pronuncia U. Porque la U, para que se suene U, tiene que tener una O delante. Entonces aquí es vouloir. O-I-wa. War. Vouloir. Vouloir. Querer. Vouloir faire. Querer hacer. Vouloir faire. Cependant. E-N. En. A-N. En. Cependant. Cependant. Sin embargo. Il faut cependant. Sin embargo, hay que. Il faut cependant. Sin embargo, hay que. Occuper. Ocupado. Je suis occupé. Aquí haremos la liaison, la unión. Je suis occupé. Je suis occupé. Estoy ocupado. Je suis occupé. Nécessaire. Nécessaire. A-I-E-R. Nécessaire. Se pronuncia bien las S. Cuando hay dos S se pronuncia bien la S. Nécessaire. Necesario. C'est nécessaire. Es necesario. C'est nécessaire. Es necesario. Vraiment. Verdaderamente. Vraiment. Vraiment sympa. Verdaderamente agradable. O verdaderamente simpático. Es una persona verdaderamente simpática. Vraiment sympa. Ah, y aquí tenemos otra vez E-E-N. En, vraiment. En, vraiment. Vraiment sympa. Verdaderamente agradable. Ahora, vraiment, de pregunta. ¿Sí? Vraiment? ¿En serio? ¿Tu le penses vraiment? ¿Lo dices en serio? ¿O lo piensas en serio? ¿Sí? ¿Tu le penses vraiment? ¿Lo dices en serio? Important. Important. Importante. I-M-O-I-N. Aquí hay una M porque le sigue una P. Es un. Important. A-N. Important. C'est important. Aquí hacemos la unión, porque la I es una vocal. C'est important. Es importante. Envoyer. Enviar. E-N. E-R-E. Envoyer. Enviar. Envoyer un message. Envoyer un message. Enviar un mensaje. Envoyer un message. Combien? Quanto? Combien ça coûte? Combien ça coûte? Coûte. No decimos la E. Coûte. Quanto cuesta? Combien ça coûte? Plusieurs. Varios. Plusieurs cas. Aquí plusieurs siempre se escribe con S. Porque ya quiere decir varios. Ya es un plural. La palabra en sí ya es plural. Plusieurs cas.
varios casos. Plus, la U, plusieurs cas, varios casos. Travail, aquí las dos L's son Y, como una Y, travail. Lo que no se pronuncia la E, pero es travail, trabajo. Je travaille ici. Je travaille ici. Yo trabajo aquí. Je travaille ici. Rester, quedar. Rester, quedar. Je vais rester. Me voy a quedar. Je vais rester. Me voy a quedar. Je vais rester. Comprendre, comprender. Pour mieux comprendre. Para comprender mejor. Mieux, mejor. Pour mieux comprendre. Pour mieux comprendre. Para comprender mejor. Beaucoup. Mucho. Beaucoup. No se pronuncia la P. Beaucoup. Estas tres vocales, esta unión de vocales, se pronuncia O. O. Beaucoup. O. Beaucoup. Beaucoup. Mucho. Beaucoup à faire. Mucho por hacer. Il y a beaucoup à faire. Cuando tenemos mucho que hacer, o mucho por hacer, quedamos mucho por hacer, beaucoup à faire. Parler, hablar. J'aimerais parler. J'aimerais parler. Me gustaría hablar. J'aimerais parler. Me gustaría hablar. J'aimerais parler. Maintenant. Ahora. Maintenant. Dès maintenant. Desde ahora. Dès maintenant. Maintenant. No se pronuncia la T. Desde ahora. Dès maintenant. Repetirlo mucho, Ya verán que con estas palabras os ayudará mucho a hablar francés. Essayer, essayer, intentar. Essayer. O sea que y esto se, essayer. A-I igual a Y. Y se pronuncia essayer. Aquí, essayer. Essayer, intentar. Je vais essayer. Voy a intentarlo. Je vais essayer. Essayer. Ya saben, con los acentos, esto es Esto es así. El acento y esto así. Essayer. Es una práctica, Je vais essayer. Voy a intentarlo. Toujours. Aquí la S siempre hay que poner toujours con S. Toujours, siempre. Pour toujours. Para siempre. Pour toujours. Aquí tenemos 3 veces U. O-U-U, O-U-U, O-U-U. Pour toujours. No se pronuncia la S, Pour toujours. Para siempre. Jamais. Jamais. Nunca. J'ai jamais pensé. Yo nunca pensé. J'ai jamais pensé.
Yo nunca pensé. J'ai jamais pensé. Demander. Pedir. Demander. Demander quelque chose. Demander quelque chose. Pedir algo. Nouveau. Nouveau. Nuevo. Nouveau programme. Nouveau programme. Dos M's solamente se pronuncia una. ¿Sí? Programme. Nouveau programme. Nuevo programa. Maison. Maison. Casa. Une nouvelle maison. Una nueva casa. Une nouvelle maison. Une nouvelle maison. Una nueva casa. Encore. Encore, aquí he puesto dos ejemplos que puede ser todavía y aún. Il y a encore des choses à faire. Il y a encore des choses à faire. Todavía hay cosas que hacer. O sea, también se puede decir, aún hay cosas que hacer. Il y a encore des choses à faire. Il y a encore des choses à faire. Encore. Temps. Se escribe siempre así, temps. Se termina con P y una S, que no se pronuncia. La EM, temps. Temps, tiempo. Il fait beau temps. Hace buen tiempo. Il fait beau temps. Il faut combien de temps? Sí, claro, el tiempo puede significar el tiempo, la atmósfera, el tiempo, y los grados, hace buen tiempo, y cuánto tiempo, de la hora, de cuánto tiempo. Il faut combien de temps? ¿Cuánto tiempo es necesario? Il faut combien de temps? ¿Cuánto tiempo es necesario? Il fait beau temps. Il faut combien de temps? Longtemps. Aquí también, en verdad, longtemps es largo, long. Aquí L-O-N-G, longtemps, largo tiempo. Si lo traducimos, tal cual, es mucho tiempo. Ça fait longtemps que j'attends, Ça fait longtemps que j'attends. Llevo mucho tiempo esperando. Longtemps. Ça fait longtemps que j'attends. Parfois, a veces. Parfois, il faut attendre. A veces, hay que esperar. Il faut attendre. Aquí hacemos la unión. Il faut attendre. Il faut attendre. Parfois, a veces, il faut attendre. Hay que esperar. Expliquer. Explicar. Pouvez-vous expliquer ceci? ¿Puede usted explicar esto? Pouvez-vous expliquer ceci? ¿Puede usted explicar esto? Pouvez-vous expliquer ceci? Aussi, también. Moi aussi, yo también. Si alguien dice, me gusta esto, moi aussi ça me plaît, moi aussi j'aime ça. Aussi, también. Moi aussi, yo también. Chose, cosa. La même chose, la misma cosa. La même chose, chose.
cosa, la misma cosa, la même chose. Pourquoi? Porque. Et voilà pourquoi. Et aquí el porqué. Et voilà pourquoi. Et aquí el porqué. Pourquoi? Souvent, a menudo. Souvent, a menudo. Ça arrive souvent. Sucede a menudo. Ça arrive souvent. Souvent. Ça arrive souvent. Sucede a menudo. Heure. Heure. Hora. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Aquí hacemos el seguimiento. ¿Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? ¿Qué hora es? Quelle heure est-il? Moment, momento. En ce moment, en este momento. En ce moment. Et en moment. Moment. Penser, pensar. Penser aux autres. Aquí hacemos también la unión. Aux autres. Como si fuera una S. Aux autres. No se pronuncia la S de plural. Pensar en los demás. Penser aux autres. Sortir. Salir. Ce soir, on va sortir. Esta noche vamos a salir. Ce soir, on va sortir. Pendant, mientras. Pendant ce temps, mientras tanto. Pendant ce temps, mientras tanto. Pendant une période prolongée. Durante un periodo prolongado. Aquí he puesto dos ejemplos porque en español pendant puede significar mientras y también puede significar durante. Et pendant une période prolongée, durante un periodo prolongado. O sea que durante un tiempo. Durante un tiempo prolongado. Pendant une période prolongée. Pendant ce temps. Mientras tanto. Endroit. Lugar. Un endroit sûr. Un lugar seguro. Un endroit sûr. Sûr, seguro. Endroit. E-N-O-I-O-A. Endroit. Endroit. No se pronuncia la T. Un endroit sûr. Un lugar seguro. Pourtant. Sin embargo. Pourtant, il est intelligent. Sin embargo, es inteligente. Pourtant, il est intelligent. Pourtant, il est intelligent. Sin embargo, es inteligente. Préparer. Préparar. Je vais préparer le dîner. Je vais préparer le dîner. Je vais préparer le dîner. Voy a preparar la cena. Je vais préparer le dîner. Raison. Razón. Pour une raison. Por una razón. Pour une raison. Raison. O-N-on. On. Raison. Raison. Pour une raison. Por una razón. Jouer. Jugar. Les enfants
aiment jouer. A los niños les gusta jugar. Les enfants, aquí hacemos la unión. Les enfants. Les enfants. No se pronuncia la S de plural. Les enfants aiment jouer. Aquí está conjugado en el presente plural. Tercera persona del plural. Les enfants aiment jouer. Bueno, pues aquí está el repaso. Lo voy a leer y ustedes repítanlo después de mí. 50 mots des plus utilisés en français. Aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est lundi. Besoin. J'ai besoin. Question. J'ai une question. Faire. Il faut faire. Avoir. On peut avoir. Falloir. Il va falloir. Aimer. Aimer quelqu'un. Aimer, de gustar. Aimer manger. Regarder. Je vais regarder. Vouloir. Vouloir faire. Cependant. Il faut cependant. Occuper. Je suis occupé. Nécessaire. C'est nécessaire. Vraiment. Vraiment sympa. Vraiment. Tu le penses vraiment? Important. C'est important. Envoyer. Envoyer un message. Combien? Combien ça coûte? Plusieurs. Plusieurs cas. Travail. Je travaille ici. Rester. Je vais rester. Comprendre. Pour mieux comprendre. Beaucoup. Beaucoup à faire. Parler. J'aimerais parler. Maintenant. Dès maintenant. Essayer. Essayer. Je vais essayer. Toujours. Pour toujours. Jamais. J'ai jamais pensé. Demander. Demander quelque chose. Nouveau. Nouveau programme. Maison. Une nouvelle maison. Encore. Il y a encore des choses à faire. Temps. Il fait beau temps. Il faut combien de temps? Longtemps. Ça fait longtemps que j'attends. Parfois. Parfois, il faut attendre. Expliquer. Pouvez-vous expliquer ceci?
aussi, moi aussi. Chose, la même chose. Pourquoi? Et voilà pourquoi. Souvent, ça arrive souvent. Heure, quelle heure est-il? Moment, en ce moment. Penser, penser aux autres. Sortir, ce soir on va sortir. Pendant, pendant ce temps. Pendant une période prolongée. Endroit, un endroit sûr. Pourtant, pourtant il est intelligent. Préparer, je vais préparer le dîner. Raison, pour une raison. Jouer, les enfants aiment jouer. Bueno, aquí se termina la clase de las 50 palabras más usadas en francés. Como os he dicho al principio, este es el primer vídeo de las 50 palabras. Haré más vídeos cada uno de 50 palabras. Os aconsejo que lo escuchen varias veces, unas cuantas palabras, no hay que exigirse mucho de golpe, no hay que cargar, pero muy a menudo. Escuchar las frases, las palabras, hasta que se familiarizan con esas palabras y verán cómo hablarán francés. Aprenderán mucho más fácil cuando escuchan muchas veces la misma palabra. Bueno, pues que os cuidéis mucho y os digo hasta la próxima, à la prochaine.